Et c'est parti mon kiki, comme on dit, nous continuons GREEDFALL, nous sommes un autre jour, on continue. Alors j'avais obtenu des nouveaux points disponibles, j'ai un point là et un... en compétence, j'ai un point de compétence, un point d'attribut, j'ai pas de talent. Un point ici, qu'est-ce que je peux faire? Choc sismique, ça j'ai déjà fait tout ça. Ça c'est quoi? Furie vengeresse. Ça c'est dosage alchimique. Les pièges, mais ça m'intéresse pas. Je fais pas trop la magie moi. La stase. Qu'est-ce que je ferais? Je continuerai à faire de la stase. C'est pour les immobiliser. Allez, on va faire ça peut-être. Tant pis. Alors l'autre, les attributs. Ça c'est important, les attributs. Qu'est-ce que c'est? Agilité, force, puissance, précision, constitution, pièces d'armure les plus lourdes, la puissance des attaques, impact à deux mains, puissance des sorts, la magie et les sorts, mais j'ai pas trop fait ça. Agilité, corps à corps. On va faire ça. On va augmenter l'agilité. C'est pour mes combats d'épée, c'est pas mal du tout. Okay. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir. Ça, c'est la quête principale. Bah bon, on la continuera plus tard parce que j'ai débloqué des quêtes annexes. Des nouvelles quêtes annexes. La quête annexe, j'ai l'Ordo Luminis, Averdaïs, la formule cardinale, ou les péchés du père Petrus. Je pense que je vais faire les péchés du père Petrus. Nous allons parler à notre ami Petrus. Enfin, on a débloqué les autres quêtes. Et il prépare un GREEDFALL 2 cette année, je pense. Il va sortir un nouveau jeu, GREEDFALL 2. But we gradually learned to understand one another. She was important in her village, based on what I know today. I think she was a Donega. She told me her name, Arelwin, and told me about her family. She even gave me a pendant for you. You were only a child, so I gave it to Mrs. Desade for safekeeping. She gave me a necklace when I went to say goodbye to her. She said it was a family Elle m'a donné un collier. Did my mother tell you the name of her village? No. But I'm sure the Nords can help us. They were the ones who took your mother to the continent. Les péchés du père Petrus. How can I find out if they Faut aller chez les nôtres. The Nords record everything down to Faut que je reprenne mon capitaine alors. They must have written something in a logbook somewhere. So, do you want to try and find out where you come from? Do you want to find your relatives? On va retrouver... Ok, on va accepter pour retrouver notre famille originaire. All this is so new to me, but I suppose so, yes. Let's go then. D'accord. Il va falloir que je change mon équipe. Ah, je peux pas je dois la garder pour le moment. On va se TP alors. Où est-ce qu'il faut aller? Il faut retourner à Nouvelle-Sélène. Ah, il faut retourner voir l'amiral. On va aller au port alors. Au port de Nouvelle-Sélène. Quartier du port, ouais. J'aurais dû prendre mon capitaine. Ah ben ça va, je vais pouvoir changer ici. Pour changer mon équipe. Composer son équipe. Désolé ma petite Siora, je te retire. Je vais prendre Vasco, mon capitaine. Valider l'équipe. J'ai besoin de Petrus et de Vasco. Alors là on est toujours bon. Ok, on y va. On reprend le voyage, on va aller voir l'amiral. L'amiral Nelson, elle est toujours fidèle au poste. Hein. Amiral Cabral. What can I do for you? Cherche ma famille. I have come to talk to you about a personal matter. After what I revealed to you, I was sure you would come back to find me. What would you like to know?
You told me that I was born on one of your ships, of an islander captured on the island. We'd like to know about this woman's origins. I'm afraid I can't help you. I did not take part in those expeditions, and our old archives are far from here. Is there no Les volunteer archives, from oh là you là. who can help us? Please. Very well. Un vieux I do capitaine. know an old Il est à la captain taverne, who je could parie. perhaps help you out. Where can he be found? Taverne. His ship is Ah non, un moored in navire. the Ah, port of Hikmet. Hikmet, if I'm not mistaken. Capitaine Lisandro. His Ah, il faut aller name chez is Hikmet, c'est les Captain turbanés là. Thank you for your help, Admiral. The Sarde, Yes, Admiral? don't get too caught up in the past. That one in particular. Mais j'ai envie de savoir ma famille et tout ça, que c'est Whether quoi. or not we choose to get caught up in it, Admiral, the past always catches up with us. Sadly, I'm paying the price of this. Trouver, interroger le capitaine Lisandro à Hikmet. Hikmet, ouais, Hikmet, il faut aller avec les téléportations. Nous allons aller à Hikmet. Il est loin Hikmet, hein. C'est chez les mecs en turban. Là. Attends. Voyager F. Hikmet. Et là. Demeure de Sardé. On verra plus clair là. On va aller voir où est-ce qu'il est le capitaine. Bon, je ne change pas mon équipe, elle est bien. Je reprends le voyage. Région d'Hikmet. Hikmet. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Il est dans le ciel. Oh, capitaine Vasco, vous l'évitez. Vous l'évitez, mon capitaine. Descendez. Vous n'êtes pas dans l'aviation, vous êtes dans la marine. Descendez, s'il vous plaît. Baissez les voiles. Vasco, descends. Vasco, descends, mon gars. Allez, on va voir s'il sait sortir. Il passera pas la porte, hein. Ah, il est descendu. Il est descendu. Oh, c'était trop comique. Incroyable. Allez, il est où, capitaine? Ah, il est là-bas. Capitaine Sandro. Il faut aller à gauche, tout droit. Ok, à gauche, tout droit. On va peut-être pouvoir looter en passant. Ça fait longtemps que je suis pas passé par ici. Et tout droit, on peut pas passer ici. On va se faire attaquer. Il y a une sauvegarde. Ah, madame qui vient de se jeter dans mes bras. C'est fermé. Ah, mais il est là. C'est vous, capitaine? Lisandro? Hello there. My name is Desarde. I'm the legate of the merchant congregation. I am Captain Il est pas si vieux que ça, Pleased to meet Lisandro. you. I don't believe I've had the pleasure before. Yet your face seems familiar. It's strange. Well, what can I do for you? Interroger sur... Je m'en fous quand même. On va parler de sa mère direct. Cabral advised me to speak to you about a matter of some concern to me. The Admiral? Coming from a legate, I should have expected that. So, You are the only one on this island that can help me. really? Oh, I think I understand. That's why your face looked familiar. Ah ouais, il The comprend vite le congregation capitaine. is good at keeping its secrets, isn't it? This story is not a new one. 25 years. 25 years since the Nauts brought a woman who was captured on this island to Serene. I remember, and yet it wasn't the first time. But on that occasion, a C'est son child. souvenir, mais il n'a pas l'air si vieux que ça, le So capitaine. you can understand why we'd like to learn where this captive came from. Yes, yes. I have seen more than a few Nauts looking for their parents. But what have you got to do with all this? I met that woman in Serene. I got to know her well. Listen, it's not that I don't want to help you, but my memory is no longer what it was. I wasn't the captain at the time. I wasn't the one who decided where we moored the ship. So I don't see how I can help you find out where this woman came from. From one captain to another, if you would allow me. Captain Vasco? I'm listening. You said it yourself. A child was born at that particular time. A seaborn. And J'ai we bien fait de prendre always Vasco, held hein. one of our own. Very well. I need to look in my old logbooks. I'm sure I'll find something. Wait for me here. I'll be an hour at the most. Here it is. I found my old Alors, elle est passée logbook. vite, c'est bien ça. There's a Merci. passage in it that would probably interest you. Your mother came from a village on the plains in the southeast of the island. I
I'm talking about a place where the bones of the whale are visible from the coast. Vignamri. I believe the natives call it Vignamri. Thank you for this information, Captain. It's nothing. I'm getting sentimental in my old age. Good luck to you. So here you are on the Interrogez Ulan, le chef de Vignari. of finding your own people. How do you feel? I don't really know. Je suis un peu perdu, je suppose. Tout ça est nouveau pour moi. All of this is so new to me. I understand. Mrs. de Sade was loving. She raised you with tenderness. And today you learn she is not your real mother. I'm sorry. Bah ouais, maintenant la carte. Est-ce que je peux aller où? Bon, faut que je retourne à ma maison. C'était par où? On va essayer de faire le chemin inverse. Si je me retrouve. C'est par là. Je sais plus. On est à Hikmet ici. Hein. Ah ouais, c'est Hikmet. Oui, ma maison est à droite, dans la rue à droite ici. C'est pas ici? Ici, il y a mon blason. Salut les filles. Alors, il faut aller où? Il faut aller interroger Ulan. Village de Vigmari. On a déjà été là-bas alors. Hein. Si on peut se TP, c'est qu'on a déjà été. Allez, on y va. Je vais retrouver ma maman. Enfin, dans le village de ma maman. La côte des grands os avec les os de baleine, c'est ça. Ok, il est où le chef? Le chef. Il est là? Toujours pas de téléportation, les chefs. Le chef de Vigmari. Bonjour, chef. Il n'y a rien à piquer dans votre maison, si. On va piquer un peu tout ça. On va piquer du loot. Bon, il n'y a pas grand chose. Ah, il y a un petit truc ici. Vous permettez que je me serve? Merci, je fais comme chez moi. Ok. Je le laisse méditer le temps que je pique des trucs. Bon. On se réchauffe un peu parce que le voyage était long. Oh, on va le réveiller. Oulan! To what do I owe the pleasure of your visit? Je t'interroge sur ma mère. Recently found out that my mother came from your village. Your mother was from Vignamri. Now I understand why your face seems so familiar to me. Indeed. She was captured before my birth and sent to the continent. She was called Arelwyn. Did you know her? Of course. Relwyn. Everyone here remembers her kidnapping. Could you tell me more about that? I was not the head of the clan back then. It was a very long Il y a time longtemps, bah ago, ouais, 25 but ans. I remember the village de Negad, kidnapped by the people of the sea. All our warriors set off to her rescue. But it was all in vain. Most of them Ah, son père est died, mort aussi. including the one she loved. It was a dark day, in which our village lost its knowledge and strength in one blow. My father died too. Do you know if any members of my family are Il still dit que alive? son père est mort aussi. Yes, Et il Slan, reste la sœur de sa mère. your mother's sister. She then became our Donegad. She was never able to match her sister's talent. Too much knowledge had been lost. Relwyn was a renowned healer C'est la across guérisseuse. all of Tiafradi. Taking her place was not an easy task. It's not surprising that she was of interest to the congregation. They probably hoped she could help them find a cure for the Malachor. But all alone, far from the island. She was just a young, frightened woman who had lost all her powers. Do you know where I can find my aunt? You could try her house, but she's rarely there. She is an elderly woman now, and very much enjoys her own company. She doesn't speak much to me, but others here can probably tell you where to find her. Thank you. C'est bien fait quand même ce jeu, cette histoire. C'est prenant quoi. Bon, on va partir. Nothing. On va retrouver I la must go. sœur de votre mère. Ok, sortons. Merci mon chef. Nous allons devoir interroger les autres habitants. Mais He seems quite friendly compared to the on va others. voir à la we ran maison. into. A bit too friendly, if you ask me.
C'est ici. And you think that's a bad thing? He reminds me of myself Ici. when I was younger. C'est la maison de la vieille madame, de sa tante. My fear is that he serves his own C'est ambition. dégueulasse, mais on va And this is lutter quand often même. done at the expense C'est of le jeu. others. Hein. There's no one here. Elle est pas là. Let's go Y a know personne the ici. inhabitants of the village if they know where to find her. The islanders protect their Donegada. I don't know if they'll speak to some Renaigse. Don't forget, you are one of them after all. Plus rien. Tout fouillé. C'est où la sortie? Voilà. Bon. Une grande maison pour une vieille madame quand même. Ah, on va parler aux gens. Hello. Renaigse. Do you need help, Renaigse? Oui, j'ai besoin Actually, d'aide. yes. I'm looking for the village Donegad. And what do you want from her? Ulan told me that she could help me to find someone. Ulan must have wanted to play a dirty trick on you. There's no love lost between Ulan and the Donegad. She says that he loves the people from your island too much. But Ulan saved our On a fait village. collabo quoi. Anyway, if you want to La find plaine de her, l'Ouest. try heading towards the western plains. I am not sure if she is there right now, but she likes going for walks there. I'm extremely grateful. Interroger les villageois. J'ai tombé bon au premier coup. Bon là il faut y aller à pied. Je peux peut-être me TP au campement de Vignari. Bon, c'est juste à côté. Mais... Ah bon, on est déjà TP. Ah ouais, c'est avec les os de baleine. Attends. Il faut aller à droite. Par là. C'est quoi ça? Attends. Il faut aller tout droit. Il y a un chemin par là. Toujours tout droit finalement. On va se faire attaquer. Je vais vérifier mes armes. Ça va, j'ai ma bonne épée. Ok. Retrouver Slan, la sœur de notre mère. Elle a pas peur de se promener toute seule là, la vieille dame? C'est quand même dangereux les endroits ici. On va prendre des champignons. Alors, tout droit je pense. Hein. Ouais, tout droit. Oh. Je me suis trompé. J'ai pris une potion de soin. Je me trompe de... Il y a peut-être un truc ici, non? Un truc caché, non. Je cherche s'il n'y a pas un petit coffre, un truc comme ça, quoi. On sait jamais. Je vois rien. Il y a un pont cassé. Oh, je peux sauter. Ah, mais il y a un coffre, bah tu vois. Un cimetière. C'est quoi ça? Un corps. Je peux sauter ou pas? Non. Trop haut. On va devoir se retaper le pont, les gars. Ça va, t'as pu sauter aussi, Petrus? Allez, on va les regarder sauter. Vous venez? Allez, Petrus. Wow, pour papy, il saute bien. Hein. Vasco aussi. Ah, c'est trop bien fait. Hein. Attends, je perds le chemin. Donc j'avais dit qu'il fallait aller tout droit. Tout droit, c'était ici. Hein. Je vérifie, hein, pour pas faire de conneries. Ouais, on va suivre le canyon. Oh. Qu'est-ce qu'il a tiré? Ah, mais il y a un corps là. Pourquoi je trouve tout ce truc là, moi? C'est bizarre. Champignons, champignons. Ok. Aubépine. Ah, il y a des méchants. Et des bandits. Bandits! Malandrins!
Balance ça. Ils sont morts. C'est un guet-apens. Un guet-apens. Je fouille. Une dague de chasse rouillée et des pièces d'or. Pièces d'or. Pièces d'or, munitions. 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 Bébé. De la broche. Le broche de crâne. Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Ouais, on est presque arrivé. On va trouver la vieille madame. Oh, elle est coincée avec des monstres. Voilà. On a secouru la dame. Elle a pas l'air si vieille que ça quand même. I don't understand what has happened. Usually these animals accept me. Something must have frightened them. Oui, il y avait des bandits tout près. We are glad we arrived at the right time. We would have been very upset if something had happened to you. Excuse me, but are you Slan, the Denegad of Vignamri? Yes, that's me. Were you looking for me? Yes, we were. If you would allow us, we'd like to accompany you and tell our story along the way. Very well. I will walk by your side. This is the story we have pieced together. I just can't believe it. Yet, if I think about it, your face reminds me of Oh, c'est sa My tante. mother, or rather, the woman who raised me, gave me this necklace. A Relwyn gave it to me, to give to her child, and I passed it on to Mrs. de Sade. It looks familiar. Your father had given it to your mother when they bound. It's good that you are wearing it today. My poor beloved Relwyn, who died far away from us all, and divorced Jersey. I still miss her so much. She wanted me to help her die. But I was unable to do such a thing. Someone would have figured it out. I would have been sent back to Ptolemy, and I would have lost everything. So I watched her suffer. And one day she died. Petrus, I cannot hold it against you for letting her live. No, you don't understand. I loved her. Ça, on s'en doutait. I loved her, and I didn't even have the strength to end her suffering. She's the only woman I've ever loved. I never would have guessed. Everyone loved Relwyn. She was marvelous. You cannot blame yourself, man of the light. What's more, you brought me her child. For that alone, she would forgive you if she were among us. All is well now. The child of Tia Fradi has returned home, and with him, the spirit of his mother. You are home, my Magam. Welcome. Petrus, I wanted to thank you. Thank me? Despite everything you know about me? You may have been a bit cowardly in the past, to the point of letting the woman you loved suffer. You were manipulative, and you lied to everyone, including yourself. But thanks to what you've told me, I've been able to find my family and my origins. And for that, I thank you. My child, what you're saying touches me more than you can imagine. At least I've done something good for once in my deceitful life. For you and for her. I hope the enlightened will remember this when I stand before them. Les péchés du père Petrus. Je crois que notre quête est terminée, les amis. Ah, on est à la maison. On est rentré à la maison. Je vais vérifier les quêtes. Quête annexe. Ben, nous avons fini les péchés du père Petrus. Voilà, nous avons terminé les faits du père Petrus. Et ben voilà les amis, j'espère que ça vous a plu ce petit épisode. C'était un peu émouvant, hein. Moi je suis sensible alors. Et voilà, la famille est réunie. À bientôt, ciao ciao.